मामू नमस्कार। नमस्कार नमस्कार केंदा अछो सरकार भलो छु जे दादा जोहार जुआर जुआर गांडी आड़े भी कलो आर मुड़ आड़ू भी कलो सब आड़ू करूजो केंदा केनता जो कहो केंदा को ए बी सी काना रखिजो एटा बाली कैंप तमे इने पिता मोहन रे आर न्यूज करूजो इबा काइंड जेंटा अछे हेटा करबी कि बाहर करबी क्या आड़ू करूजो एटा तमर केतरा घाट अछे जानि जो तमे और किछि ना नो भाई मन को पचरे गिरी न्यूजटा करबा कथा कि ने कम से कम जे तमे के जे पचराबी तुमको हां तमे के जे पचराबी हमको ना पचरो इबा तमे के जे बाली घाट तुमे के जे पचराबी तुमको बाली घाटर के नहीं तो हमें पिता मोहन रो तो पिता मोर जे तुमे काना जानि जो पिता मोर थाई कि दुईटा घाट अछे जानि जो है ना केतरा घाट अछि दुईटा घाट दूरदुरा दुईटा घाट अछे भी दुईटा घाट अछे केन केनटा गुटे जे तो जेन बाबू नै जे गुटे रिलू जेंटा नै जे ए घाट 3 नंबर जन चलू जे हेटा काहला ना बहराबा केनटा पिता मोल को देसी बोध भाटीटा नै नै भारी नहीं 3 नंबर बाली घाट गोटे चलू जे केने केन पिता मोहन रे चलू जे हटा लेखा है जे तू न्यूज देखु छु कि ना देखबा वो देखू जे मुई दादा काइटा लेखा है जे तू देख आको न्यूज देख कर कहबू तू मन से काइटा आर्गुमेंट कर छु बाबू ए भी जुड़े बाहरी जे सी ना बाहरी सी काना बोले नूतन हिसाब रे जेंटा बाली माफिया माने चला हो जे पिता मोर देसी मद भाटी सामने रे नदी को लेखा है कि ना लेखा है एरा सी बोली लेखा है जे का तोर पंचायत रे ए भी बाहरु जे सी ना बाहर बाजी अब सी बोली लेखा है जे का तोर पंचायत रे पचरा ए भी खाली लिखा है ये हां ए भी लेखा है जे पचरा देख आर्गुमेंट कर जे मोर संग काना आर्गुमेंट कर छु भाई काना आउर मन करजो बोले भाई बा दादा तमे बाली घाट रे के जो तुमको पचरे की न्यूज करबीबो ओहो बोले हमर पंचायत रे किछि ना नो हमर अधिकार किछि ना नो ना ना नो अधिकार जो तुमको पचरे जीबी मुई कल की गाड़ी लोग होगा। गाड़ी लगौ ने आसो तो हंदा हले बंद करबो केना गाड़ी लगौ ने मुई का कर बंद कर जीबी मुई जेंटा पाइली सेटा गण माध्यम जेंटा पाइले सेटा न्यूज करबी तार तो मचे आसो आसी के बंद हवा दादा हमें इने तुम्हें पोलो इनु हां हला हैं आसी के बंद करो फोन करो इबा हमें के जे बंद कर जीबो आ काना से तमे तू को तेरे का तमर हने ना करि परबार गाउटी बाली रे चलु जे हनो न्यूज तो ना बार बार सुलिया रे जति दुर्नीति होई जे तो ना बार बार केवटी पालीटा हाथ रे नाइ मिसे का केनो पाई जगा किछि किछि आ तुमे केंदा से मोर बारे आर्गुमेंट को जो भाई आज हटा जेंटा कहि देला है जन पृथ्वीराज जगदला जन हटा कहला हटा के तो ना कहि पारला खाली दुर्नीति होई जे पिता मोरे खाली दुर्नीति होई जे पिता मोर न्यूज खाली करू जो अरे पितामोलटा नाही है देख केवटी पाली थिबा पितामोल घाट थिबा दुदरा घाट सब ने थिबा का तू जा तमे बड़ा न्यूज करि करि जो नहीं है इबा नाही करू करो करो काल के आर गुटे करो काई दिटा करमु केनरा जे जेंडा करिजो आर गुटे करो तुमे इबा तमर मने मने हम जेंटा कहबो सेटा करमु का बोलो पृथ्वीराज के जे ताके को आसो काल के करू छे नहीं एंता एंता कहूतले बोले न्यूज से करो करो काई अंता अंता कहतले न्यूज तो करबी हेटा काना काना कहतले न्यूज तो करबी मुई ई लोक माने जुड़तिले हमको मना करूतले बोली हटा न्यूज से करो तो काले ए तमे मना को केने मना कर हमको इछन मना करू जो हमें इबा ए तो मना करले हमें जेन गण माध्यम नाही जेंटा देखबु सेटा न्यूज तो कर दमु नहीं खबर तार मार के हेवी जगह ए भाई हुडा हुडी काई कर जीवो न्यूज वाला के मुई मना करू जे न्यूज वाला मन ना रे न्यूज से करो खाली हां देखमा सेटा हां बरो देखमा सेटा केंता न्यूज तमे मना को जो ये करबो बोले हमें जेंटा जाइथनु हम सेटा न्यूज करमु मुई विरोध करू जे तमे न्यूज ते खाली मन ना रे बहरो तो इबा विरोध करू जो बाबू सिंह इने बाली घाट डायरेक्ट माफिया अछन इने हां हां से न्यूज करो ताके न्यूज करो करमा हमें गण माध्यम जा कहले ताके बेस करी करमु काली करी के टिके देख हैं काली करी के हमको न्यूज ते सुने दियो हमको अब भाई मते धमकाउ जो काईटा धमकावा नहीं नहीं हो तमे नहीं नहीं धमकावा एटा के काने तुम का के ना कहलो एटा केते जन बाहर करियो सब तो का के तो ना मते धमकाउ जो तुम एटा तुमको धमकावा नहीं तुमको न्यूज बाहर जे बोले कहू हां अब तमर क्षेत्र काना अछि एतरे हमर ओछे तमे हमें चलो जो ओ तमे चलो जगह तमे न्यूज करू जो तमर का के जगह मुई तो किछि ना कहबा तमर का जहां दुर्नीति करलो तमे इब काईटा दुर्नीति कोले बहरा करबो मोर पंचायत तुम्हार काना होचे इबा सब ऑल ओडिसा अछि हमर ऑल ओडिसा तक हम न्यूज करि पारमु हमें सीता मोहन काना बोलु जो सोनपुर जिला रो प्रतिनिधि हो सोनपुर जिला जहां हम बाहर करमु हमें काल के जुड़े गाड़ी हम बाली बोरको जो तुम्हें डायरेक्ट सब कलेक्टर तहसील ना ए भाई मालिक आमर से तुम 10टा गाड़ी लगले आमर काना जाउ जब सेटा मालिक
ଆମେ ମାଲିକ ମୁଇଁ ମାଲିକ ମୁଇଁ ନେ ମାଲିକ ସେ ତୁମେ ଡକ হব তুমি মালিক যে যে তুমি 10টা গাড়ি 15টা গাড়ি লগালে আমার সেটা কানা যে আমি মনা করি মু কায় সেইনে কো তো আমি ইনে যদি আমি অছু আমি তো তুম নিকে না ଯିବା কিবা কে মনা করছে তোমাকে আসবা লাগি ତମେ କେତେ ନ୍ୟୁଜ ଭରେ ଜାଣିଛ ହୋ ଦା এ তুমি শুনো তো মোর সাথে কাইটা আর্গুমেন্ট করুছ କାଣା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କାଣା ବୋଲି କହୁଛ তুমি 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 যা করবার কথা তুমি করো তুমি যদি 10টা গাড়ি কি 15টা গাড়ি লগালে মোর কানা যাଉଛି সেটা କାହିଁକି ଆମର ଗାଡି ଲାଗିଲା ତମେ କାହିଁକି ଆମର ଆମେ ବାଲି ବର কইছো হ্যাঁ তো বহর কো হ্যাঁ তুমি কে মনা কলা ଆମେ ନ୍ୟୁଜ ଦେମୁ ଆମେ বাইট ଦେମୁ ଆମେ হ্যাঁ তুমি দিও আমি গাড়ি চলাউছু আর আমি ইয়ে করছু বলি স্যার বাইট দেব বলে করমা କେତେ ନ୍ୟୁଜ ବାଲା ତମେ ଆମେ বাইট ଦେମୁ ଆମେ ଆସ হব দেব বলে করমা সেটা ସବୁ ଘାଟ ବନ୍ଦ କରୁନ ଆସ ସବୁ ପୁରା ହାଟ তোমার যদি দম আছে ସବୁ জায়গায় বাইট দিয়া হবা আর বন্ধ করমা এরে ভাই বাইট দেলে গণমাধ্যম কানা বাইট পাইলে সে নিউজ করবা বাইট না পাইলে নিউজ তো করবা কায় ହଁ ହଁ ବାଇକ୍ ଆମେ প্রমাণ না পাইলে কেনটা করবা বাইট করুছো ବାଇକ୍ କରାମା ବାଇକ୍ କରାମା ସବୁ ତିନି ଘାଟ ବନ୍ଦ କର ତିନିଟା ଏବେ ସି ତିନିଟା ଚଲିजे হ্যাঁ বন্ধ করমা বি বন্ধ আছে এ চালিजे সি চালিजे নাই সে তো মই নাই জানি কেন আছে বলি গরি নাই জানি জানি নাই আমি জেনে আমার পেট পাটনার লাগি আমি করুছো আমার ওহো তুমি করুছ এটা আমার পেট পাটনার লাগি করুছো তো কিয়ে নাই পেট লাগি সমস্ত পেট লাগি যে মই জানি যে তুমি করছো বলি গরি গাই পয়েন্ট তো পয়েন্ট দেখো কালকে ডাকবো নিউজ করামা আসুন দেখাবি হ্যাঁ আসুন তখন নিউজ বার করিকি আসুন গোটে বি ঘাট তো বন্ধ হইছে এ বন্ধ হইছে বি আর সি চালিয়ে সেটা বি বন্ধ করমা নাহলে তাকে ডকুমেন্ট চেক করমা টোটাল যেটা ক্লিয়ার থিবা সেটা চালাও নাই যেটা ক্লিয়ার থিবা সেটা চলা ক্যান্সিটা চলাচলি না দেখনা বাবু দেখনা জিনিস দেখনা এতে নিরীহ লোক পড়িও নাই ভতা নেই কার চাউল কার্ড নেই কার ঘর নেই দ্বার নেই তুমি নিউজ নাই করি পারবা কে হ্যাঁ সেটা কহব আমকু কহেলে করুছু কিনা করছো দেখবো দিছু যার হতা না দিছবার তুমকু কিয়ে কহেলা যে দেখমু ও ইটা আখিরে ইটা কইলে যে দিছলা নাই গা হ্যাঁ ইটা না কইবার তুমকু হেদর মু একলা যাইছিলি কি আর কত জন যাইছিলে এটা বড় বাবু সুরু বাবু মানে এটা বলুছেন যে এটা মতে কইছো নিউজ কাহি কল বলুছেন যে ইয়ে যাইছিলা তুমি তুমি নাই দেখবা হে যেন যেন বাইট দউছে নাই পুরথি নাই কইবার নিউজ ভরে যাও তুমি কেনকা নিউজ ভরে যাও হ্যাঁ মোর পঞ্চায়েতর অসুবিধা খালি বালিঘাট থিলা আর কিছু অসুবিধা নাই ন আর কিছু নাই বাহার করি কেনটা ভরে যাও পিতা ভরে যাও তোমার যে কুঞ্জা মহল হেনে যেন ଥିଲା হাটা যেন পাহাড় উপরে যেন পড়িয়া বনউথল যে এটা নাই বনাই স্বার্থ লাগি গুটে ঠিকা কামতে তুমি খালি তাকর পঞ্চায়েত কাই ইয়াডর পঞ্চায়েত নাই বনি হেটা হেটা পরে হেটা কেউটি পালি হেটা নাই যে কেউটি পালি নাই লেখাই তালি আমর টাকা কেউটি পালি কে হয় কেউটি পালি আমার কেউটি পালি ভাই ই দুর্দিরা কি হয়েছে হ্যাঁ আমার ঘর আমি কল করব কো আমার ঘর এটা আমার ঘর দূর আমার ঘর দুর্দরা তোমার ঘর যে মোর কামারে তুমি কহ সেটা কহ আর কেনটা ছাড় মাই সেটা কহ কেনটা করিছো খালি কো তুমি কেনটা করিছো নিউজ কেনটা করিছো কেউটি পালি পিতামহুল আউ দুর্দরা পিতা মহুল দূরদূরা ভিতরে তুমি নিউজ নাই করো अब काहे कर जिमु हमर दरकार काना छै हम कर जिमु जदे हमें নাই जानले নাই सुनले নাই देखले काहे कर जिमु हमें বড়া তুমি নাই করো নাই এটা তো নিউজ করিছো এটা নিউজ করিছো যে না যেন যেন ঘাট চলুছে সেটা বি নিউজ করো কালকে দেখছি আমি দুই পয়সা পাউছো हमको के देबा का पैसा पाउचो जे मुई ता मना कली को पैसा ना पो बोली करी রেকর্ডিং হউ নাই যাব হউ নাই যে হউ हैं तमे पैसा पाउजो मना कली के के पैसा पाउजे हो पैसा हमें नहीं कहू जे तो कहू जे सुरबाबू कहू जे